Queridos hermanos, en este momento estamos caminando a pasos largos para la mayor crisis de todos los tiempos. In this moment, we're walking towards the worst crisis of all time. Nunca antes, en todas las eras pasadas, ni el diluvio, ni Sodoma y Gomorra, ni ningún tiempo antes, Satanás planea hacer una obra tan terrible como ahora en nuestros días. There is no comparison to the flood, to Sodom and Gomorrah, to the time that we will be spending. Todo el universo está contemplando ahora el pueblo de Dios en la tierra. The entire universe is contemplating the people of God here on earth. Y todos los mundos están maravillados de que en esta crisis la iglesia sigue durmiendo o sigue roncando. And they're amazed on how we are sleeping. We're not wide awake. Cuando el Señor Jesús encontró con San Pablo a la carretera para Damasco, When Jesus encountered Paul on his way to Damascus, y Pablo contempla la gloria de Jesús and Paul contemplates the glory of Jesus, y queda ciego y cae por tierra, and is blind and falls on the ground. sus primeras palabras cuando se levanta del polvo, His first words when he comes up from the ground, ¿qué quieres que yo haga? "What do you want me to do?" San Pablo estaba, mis hermanos, teniendo su última chance porque el Espíritu Santo se estaba apartando ya de él. Paul had one final chance because the Holy Spirit was getting farther and farther away from him. Pero San Pablo agarró la mano de Jesús y dijo, ¿qué quieres que yo haga? But Paul grabbed Jesus' hand and said, "What do you want me to do?" Pero hoy, mis hermanos, ya no está el profeta Isaías ni San Pablo. But today, Isaiah and Paul aren't here. Para esta gran crisis, Dios nos ha dado el privilegio de vivir y servir a su obra. God has given us the privilege to live in this time and to serve Him. Usted pudiera haber nacido 2 o 3 mil años atrás. You could have been born 2,000 or 3,000 years Usted ago. pudiera haber nacido 500 años atrás. You could have been born 500 years ago. Pero Dios me ha dado la vida a mí y a usted ahora. But God has given you and I life today. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque Dios tiene un ministerio especial para nosotros Because ahora. God has a special ministry for you and I today. La gloria de Noé al tiempo del diluvio. The glory of the Lord at the time of the flood. La gloria de Moisés a la salida de Egipto. The glory of Moses when he came out of Egypt. O la obra de cualquier otro patriarca o profeta o discípulo. Or any other patriarch, prophet, or disciple. No se puede comparar con la obra que Dios va a realizar en esta última generación. Cannot be compared to what we will do in this final hour. Por eso hoy no podemos venir aquí predicar un sermón de agua y azúcar. That's why we can't come here and preach a sermon about water and sugar. O empezar a contar chistes para que la iglesia esté dando risas. Or to start telling jokes so that the church can start laughing. No podemos perder el tiempo de venir a la iglesia, como 30 minutos ir a la casa a dormir. We can't just waste time coming to church for 30 minutes then going back to home to sleep. El mundo está esperando por un mensaje especial. The world is awaiting a special message. Pero para un mensaje especial, en una hora especial, Dios tiene que tener un pueblo especial. But in order to have a special message, He has to have a special people at a special hour. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. Queridos hermanos, en Babilônia, nosotros nos preparamos para sermos personas fracasadas. In Babylon, we prepare ourselves for certain doom. Los obreros ahora já não calificamos para esta gran obra que Dios tiene al tiempo del fin. We are not up to par with what we should be. Quando el profeta Juan contempla en Apocalipsis la obra de Dios, compara a la obra de la iglesia como un ángel volando por el medio del cielo. When John is seeing the revelation, he compares the church to an angel that is flying about. Y este ángel que vuela por el cielo tiene un evangelio eterno para proclamarlo a cada morador de la tierra. And this angel has the eternal gospel which he preaches unto the entire earth. Y así como Isaías o San Pablo, ahora mis hermanos tenemos un mensaje especial, porque dice Apocalipsis 14:7, porque es llegada la hora de su juicio. And just like Isaiah, we have a special message to give, for the hour of the time has come. 8 mil millones de personas, 8 billones de seres humanos. There are 8 billion people. ¿Usted cree que Jesús
va a entregar a la mano de Satanás toda esta gente para ser destruida? Do you think that Jesus will so easily give these people over to Satan so that they can be destroyed? ¿Usted no cree que es egoísmo yo decir así, bueno, yo ya conozco la verdad, ya conozco toda, ahora ya los demás que van a buscarlo, la luz? Don't you think it's a bit prideful to say, oh, I have the message, I'm safe, everybody else can get lost? ¿Usted no cree que sería cobardía yo ir al campo y esconderme y que todo el mundo entonces se pierda? Don't you think that I'd be a coward if I went to go hide by the countryside and let everybody else be lost? El libro Primeiros Escritos dice que hay una gran obra para hacerse ahora en poco tiempo. There is a great mission to be fulfilled in such short time. Pero la pregunta es la misma. But the question remains the same. ¿A quién enviaré? Who shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? Who shall go for us? Tal vez usted diga, pastor, mejor que los testigos de Jehová vayan, ellos saben tocar puertas, ellos van en todas las casas. Oh, Pastor, maybe it's better for the Jehovah Witness to go and keep knocking on doors just like they do. O mejor los pentecostales, ellos no tienen miedo ni del gobierno, ni del virus, ellos son valorosos y van predicar el mensaje. Let the Pentecostals do it. They have all this energy. They can go out there. They have no fear. Tal vez usted diga, bueno, los mormones ya tienen un programa de misioneros a cada país, ellos que envíen los jóvenes, ellos saben hacerlo. The Mormons have a missionary program. They can send their young people all over the world. Let them preach the message. Sí, ellos pueden hacerlo, They can do it, pero no pueden, but they can't porque ellos no tienen el mensaje. because they don't have the message. No podemos mandar a alguien que no tiene el mensaje. We can't send someone who does not have the message. Entonces el cielo ahora tiene poco tiempo para entrenar un ejército de obreros como Isaías, San Pablo, para hacer la obra para ese tiempo. So heaven has but a short while to make us into people like Isaiah, Paul. Falta el tiempo para decir cómo Isaías es llamado el profeta mesiánico. Isaiah is called the messianic prophet. Queridos hermanos, no podemos ir sem um mensaje cristocêntrico. We can't preach without a Christ-centered topic. Pero Cristo no es una doutrina, But Christ is not a doctrine. no es apenas una teoría. He is not a theory. Él es una persona. He is a person. Y Él tiene, mis hermanos, esperado tanto tiempo que se reproduzca su carácter en nosotros. And he has waited for so long for his character to be mirrored in us. Yo fui católico por 20 años. I was a Catholic for 20 years. El Cristo del catolicismo es un santo ahí a la pared, así todo cadavérico. Their Christ is this guy on a cross that's all there dead. Y yo soy amigo de muchos pastores y hermanos pentecostales evangélicos. I am friends of many pastors that are Pentecostal. Pero el Cristo de los evangélicos es apenas un cordero inmolado. And evangelicals as well. And their God is just a lamb slain. Está bien porque ahí empieza el plan de salvación. That's okay because that's where the plan of salvation starts. Pero no es todo. But it is not the complete picture. El Cristo del pueblo remanente del último tiempo tiene que ser el gran sumo sacerdote, The people of the Lord have to see him as the high priest. el gran capitán de la última batalla para vencer las guerras de Jehová. The great captain that will have victory over all the final battles. Jesús no va a venir como un bebé, Jesus will not come as a baby. Él no va a venir como un carpintero, He will not come as a carpenter. Él no va a venir como un cordero, He will not come as a lamb. Él viene con poder y gloria. He comes with power and glory. Él es Rey de reyes y Señor de He is señores. the King of kings and Lord of lords. Pero no puede haber un rey si no hay súbditos. But there can be no king if there are no subjects. ¿De qué sirve un capitán si no hay soldados? What is a captain if he doesn't have any soldiers? Por eso ahora, mis hermanos, las iglesias tienen que despertar o estarán perdidas para siempre. The churches have to awaken or we will be lost forever. Yo estoy maravillado, hermanos, como Dios ha dado luz a la hermana White. I am amazed at how God has given light to Sister Ellen G. White. Tengo un libro llamado El Ministerio Médico. I have a book called Medical Ministry. Y a la página 403 And on page 403, dice, en toda ciudad debiera existir una misión que fuera una escuela de preparación para obreros. in every city there should be a mission which was a preparation school for workers. A ver, hermanos, ¿cuántas ciudades? How many cities? Todas ciudades. All cities. ¿Estamos cumpliendo este cometido? Are we fulfilling this task? ¿Estamos los pastores, las conferencias, la organización siguiendo este mandato que
toda ciudad debe existir una misión. Are the organizations fulfilling this, that there should be in every single city? Ahora, ¿qué es una misión? What is a mission? La hermana White usa muchas palabras para decir lo mismo. Ellen G. White uses many words to say the same thing. Ella habla de centros de influencia. She talks about centers of influence. Ella habla de puestos de avanzada. She talks about outposts. Ella tiene varios sinónimos para decir lo mismo. She has many synonyms to say the same thing. Porque está diciendo que tiene que ser una escuela de preparación para obreros. What she is saying is that there has to be a school of preparation for workers. Yo tengo lágrimas en mi corazón. I have tears in my heart. Yo soy adventista por 45 años. I have been a Seventh-day Adventist for 45 years. Yo fui bautizado como adventista del sétimo día en una iglesia adventista verdadera. I was baptized in a true Seventh-day Adventist church. Porque esta iglesia de ahora es una farsa, es una contrafación que está muy lejos y muy diferente de aquella iglesia que yo fui bautizado. Because this church today is just but a faint little picture of what it used to be. Solamente para que usted tenga una idea, mi hermano. Cuando yo me bautizei, las campañas, conferencias eran de 3 meses. Just so that you have a little clue, the camp meetings back in the day were about 3 months long. E nomás el día lunes se daba un descanso para que la gente descansara y ya martes regresaba hasta el domingo. Y era llena la carpa de visitas cada noche, todas las semanas. On Mondays, they would give everybody a break, but on Tuesday, everyone would come back, and all of these tents were completely full of people. Yo, hermanos, me acuerdo de los himnos. I remember the sacred hymns. No era esta gritería con batería, con tambores que se escucha hoy como si fuera un show, un carnaval dentro de la iglesia. There were no drums, there was no shouting, there was no evil instruments. Era música sacra. There was sacred music. Había entrenamiento de colportores. There were canvassers that were being trained, an army of them, Había entrenamiento de obra médico-misionera. of medical missionary work. Era como una colmena. It was like a beehive. Todos los hermanos, cada cual trabajando, uno con los niños, otro a la cocina, otro a la campaña, colocando todas las cosas para la predicación, todos trabajando. Some brothers were helping the children, others in the kitchen, others around here and there. Everybody was doing a certain task. Pero yo no terminé de leer la cita. But I didn't finish reading the text. Voy a leer completo otra vez ahora. I'm going to read it once again, but fully this time. En toda ciudad debiera existir una misión que fuera una escuela de preparación para obreros. Muchos, no pocos, muchos de nuestros hermanos pueden ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho la misma obra que Dios quería que hicieran. In every city, there should be a mission, a preparation school for workers. Many of our brothers can be condemned, not just a few, but many can be condemned in the sight of God because they have not done the same work that God wanted them to do. Queridos hermanos, ¿de quién es la culpa? Whose fault is this? Tal vez usted diga de mi pastor porque no nos enseña. You might say, it's my pastor's fault because he doesn't teach us anything. Sí, yo le pregunto una cosa, si el pastor no aprende a la universidad, ¿cómo que le va a enseñar algo que no sabe? Now I'm going to ask you a question. If the pastor didn't learn this in the university, how is he going to teach you this? Entonces, mis hermanos, tenemos que ir a la raíz del problema. We have to go into the root of the problem. Nosotros estamos en una falsa educación. We are in a false education. Nosotros estamos repitiendo la historia de los judíos. We are repeating the history of the Jews. Ellos decían, yo soy descendiente de Abraham, tengo la salvación. They Y said- los impíos son como perros inmundos. They said, we are descendants of Abraham and everyone else are like dogs. Yo soy un santo y ellos son perdidos. I'm a holy man and they are lost. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros venimos a la iglesia, So now we come to church, traemos el diezmo, we bring the tithe, guardamos el sábado, we keep the Sabbath, igual que los judíos. just like the Jews. Pero no hacemos la obra del Señor, But we're not doing the work of the Lord, igual que los judíos. just like the Jews. ¿Será que el Señor va a entregar todo este planeta a la mano de Satanás y decir, destrúyelos? Is God going to give Satan this planet and say, just go ahead and destroy them? Dios está en contra de su pueblo, God is with his people. porque Él nos ha dado una misión. He has given us a mission. Y el enemigo ha detenido la voz del tercer ángel. And the devil has stopped
the voice of the third angel. Satanás está abortando la misión del pueblo adventista. Satan is trying to sabotage the mission of the Seventh-day Adventist Church. Y tengo a la mano aquí el libro El deseado de todas las gentes. I have the book called The Desire of Ages. Aquí dice así a la página 53. In page 53, it says the following. El capítulo es La niñez de Cristo. And the chapter is The Childhood of Christ. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, pero por lo tanto intentaba grandes cosas. Está hablando del obrero maestro. Sigo leyendo. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviene-me obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez poseen rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe manifestarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Throughout his early life, Jesus worked with fervor and perseverance. I expected a lot of results. Therefore, I tried great things. After he had entered into his ministry, he said, "It is good for me to do the works of the one who sent me, while the day lasts. The night comes when no one can work." Jesus did not shun away from care and responsibility as many who profess to follow him. And because they try to evade this discipline, many are weak and lack efficiency. They should have beautiful and kind features, a positive and energetic character that Christ manifested. It must be developed in us through the same discipline that he went through. Jesús soportó una gran batalla. Jesus went through a great battle. Él vino del cielo solo. He came from heaven alone. Iba a enfrentar a su adversario y todos los ángeles caídos. He was going against his arch enemy and all of the fallen angels. Tantos demonios contra el capitán de nuestra salvación. So many demons against the captain of our salvation. Pero Jesús no era cobarde. But Jesus was not a coward. Jesús no era un obrero inútil. Jesus was not useless. En 3 años y medio hizo su obra. In 3 years and a half, he completed his mission. Trabajaba con fervor y constancia. He would work with fervor. Cada día esperaba grandes cosas. He awaited many great things. Yo le hago una pregunta a usted que es pastor, anciano, líder de la iglesia. I ask you, if you're a pastor, if you're an elder, if you are a leader of the church, ¿Cuántas almas ha ganado para el Señor? how many souls have you gained for Christ? ¿Cuántos estudios bíblicos está dando? How many Bible studies are you giving? ¿Cuántas iglesias ha abierto? How many churches have you opened up? ¿Cuántos años de colportaje tocando puertas ha dedicado a la obra del Señor? How many years of canvassing have you dedicated to the Lord? Entonces, si no tenemos fruto, If we don't have any fruits, ¿cómo podemos ganar un salario de la obra? how will we gain a salary of our mission? Estamos como una higuera estéril que no damos fruto. We're like a fig tree that does not give fruit. Y Jesús, mis hermanos, es el ejemplo. And Jesus is that prime example. Entonces ahora aquí dice que muchos de nuestros hermanos pueden ser condenados en el juicio porque no hicieron la misma obra que Dios había preparado para ellos. It is said that many brothers and sisters will be condemned because they did not do the mission that was given to them. Queridos hermanos, tenemos muy poco tiempo Brothers and sisters, we have but little time. y tenemos que hacer una obra mundial. We have to do a mission on a global scale. Satanás nos ha atacado de todos los lados Satan has attacked us from every side con falsas acusaciones, with false con accusations, falta de recursos, with lack of resources, con personas hostiles. with people that are hostile. Y estamos de un lado a otro mirando que la guerra va aumentando. We're seeing from the left to the right that war is incrementing. Pero Dios no va a emplear en su obra ningún cobarde que dé para atrás. But God will not have a coward
who will go back on his mission. La maldición de Meroz vino porque no apoyaron a la batalla con Débora y Barak. There was a curse that was given because Barak doubted in the mission. Entonces, mis hermanos, en este momento tenemos que pedir perdón al Señor. In this moment, we have to ask forgiveness of the Y Lord. solo hay una manera de lograr hacer esto. And there's only one way to achieve El this. profeta Isaías contempló al Señor en su templo. The prophet Isaiah saw the Lord in his temple. El apóstol Pablo contempló la gloria de Jesús. Paul contemplated the glory of Jesus. Pero al contemplar la gloria de Dios, But when he saw the glory of God, ellos entendieron la malignidad del pecado. they understood the greatness of their own sin. No importa mis títulos y diplomas. My titles and diplomas do not No matter. importa cuánto dinero y talentos tenga. It doesn't matter how much money and talent I may have. Yo soy un siervo infiel, indigno. I am an unfaithful servant, unworthy. No tengo, hermanos, nada con que recomendarme a Dios. I don't have anything that can recommend me to God. Los pastores estrellas vão desaparecer muy rápido. Many people and stars are going to disappear very quickly. Porque las tinieblas finales, solamente la única luz que vai prevalecer es la luz de la gloria de Jesús. Because in the final darkness, the only light that will be there is the light of Jesus Christ. Así que el Señor nos está chamando ahora The Lord is calling us now para avanzar to go forward contra la marea. against the tide. Este mismo libro, The same book, El Ministerio Médico, Medical Ministry. deveríamos comer este libro. We should eat this book. Y yo pudiera gastar aquí horas hablando sobre la obra médico-misionera. I could spend hours here talking about medical ministry. Y esta doctrina ya no se conoce más en la And iglesia. this doctrine is not shown anymore in the church. Aquí dice así, mis hermanos, a la página 440. Page 440 says the following. Dice, el trabajo en las ciudades es esencial para este tiempo. Y ahora debemos emprenderlo con fe. Ahora escuchen, hermanos. Cuando las ciudades se trabajen como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento como nunca hemos contemplado. Work in cities is essential for this time, and now we must undertake it with faith. When the cities work as God wishes, the result will be the implementation of a powerful movement such as we have never contemplated. Para los teólogos, cuando estudiamos las profecías, For theologians, when we study prophecy, entendemos que un poderoso movimiento we understand that a powerful movement es la lluvia tardía, is the latter rain, es la capacitación del Espíritu Santo. the Holy Spirit giving us capacity. El libro Spalding Magan The book Spalding and Magan dice, mis hermanos, a la página 7 que el Espíritu Santo va a venir a la lluvia tardía 10 veces con más poder que al Pentecostés. It says in page 7 that the Holy Spirit will come with 10 times more power than it came and when the disciples were praying for the Holy Spirit. Entonces tenemos que regresar al plan original. So we have to come back to that original plan. Dios quiere, hermanos, restaurar esta obra. God wants to restore this mission. Tenemos que empezar otra vez. We have to start again. No podemos ya esperar por ninguna organización. We cannot await for any organization. No podemos esperar ya por ningún ser humano, ni pastor, ni evangelista. We can't wait on any human being, no pastor, no evangelist. Nosotros tenemos que ahora hacer la obra directamente conectado con Dios. We have to do this mission directly connected to God. Aquí tengo el libro Ministerio de Curación. Here I have the book, The Ministry of Healing. Tengo un texto muy pequeño, I have a very small text to read, pero me dice todo. but it tells me everything. En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. In the course of his ministry, Jesus dedicated more time to the healing of the sick than to preaching itself. Una pregunta. I'm going to ask a question now. ¿Quién está equivocado? Who is in the wrong? ¿Jesús está equivocado o nosotros estamos Is equivocados? Jesus wrong or are we wrong? Voy a leer otra vez. I'm going to read once En again. el curso de su ministerio, 3 años y medio, claro, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. In the course of his ministry, which is about 3.5 years, Jesus dedicated more time to the healing of the sick than to preaching.
Es un texto pequeño, It's a small text. pero resume todos los evangelios. But it summarizes the entire Gospels. Porque Jesús donde pasaba estaba sanando a la gente. Because wherever Jesus went, he was healing people. Entonces el método de Jesús estaba equivocado So was Jesus' method faulty? o nuestro método está equivocado. Or is our method faulty? Yo creo que el método jesuita es que está mal. I think that the Jesuit method is wrong. El método que hoy usamos en la iglesia de un mero chegar aqui, eu sou aqui el doutor, teólogo, e agora vocês são ignorantes, não sabem nada, eu sei todo, sientem e me escutem. Semana tras semana, predicando os mesmos sermões. Oh, the method where I come up here and I say, oh, I am a doctor, and all of you peasants will listen to everything that I have to say. Já não há outro tema para predicar-se, porque a igreja já decorou todos os temas. And there are no messages to be preached anymore because the church has given all of the messages. Quem sabe há membros que por estar muito tempo na igreja já escutaram milhões de sermões. So there are some members in churches that have heard millions of sermons. Conhecem toda a teoria. They know all of this theory. Pero de que sirve falar aqui de técnicas de pescar e carnadas e diferentes instrumentos de pescaria se nunca vou ao rio? And what are these methods worth of value to me if I learn about fishing and if I learn about tactics and about bait, but I never go to a river to fish? Assim que temos que agora abrir em cada cidade uma escola de treinamento para obreiros. We have to open in every city a school of training. Pero não sentar em uma classe e quedar aí 10 anos estudando teoria. But not just to sit in a class and learn 10 years of theory. La manera como Jesús entrenó los discípulos, ven y ve. The way that Jesus taught the disciples was come and see. Este mismo libro, mis hermanos, dice en Ministerio de Curación que Jesús pasaba por los pueblos, por las ciudades y no quedaba un enfermo para atrás. The ministry of healing says that when Jesus went through a city, by the time he was gone from that city, there was not one sick person left. Pero cuando Jesús sanaba a las personas, But when Jesus would heal the people, Él decía, sígueme. he said, follow me. Y ellas estaban dispuestas a dar su vida por Él. And they were willing to give their lives for him. Y la iglesia cristiana era una iglesia poderosa, And the Christian church was a powerful church. pero porque eran personas tocadas por el amor de Jesús. Because there were people that were touched by the love of Jesus. Queridos hermanos, aquí dice así este mismo libro, The same book says the following. 45 la página. Page number 45. Aquí dice, hermanos, el amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libre el alma de la culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. The love that Christ instills in our being is a life-giving power. It gives health to each of the parties of our body, the brain, the heart, and the nerves. Through it, the energies more powerful of our being become awakened and enter into activity. They pound the soul of guilt and sadness, of anxiety, and exhaust the forces of life. But with it, when it comes, it brings serenity. It implants in the soul a joy that nothing on earth can destroy. Dice la sierva del Señor, The servant of the Lord says, el amor de Cristo es un poder vivificante. the power of Christ, the love of Christ is a living power. Toca la mente, el cerebro, el corazón y los It nervios. affects the mind, the heart, the nerves. Da salud y vida. It gives health and life. Implanta en el alma un gozo grande. It puts in our soul a great joy. El libro Servicio Cristiano dice, hermanos, The book Christian Service says de que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. that every true disciple is born in the kingdom of heaven. Entonces esto significa que si hoy tenemos iglesias que no son misioneros, es porque no fueron tocados por el poderoso
amor de Jesús todavía. So if we have churches in which people aren't missionaries, they have not been touched by the love of Jesus yet. Cuando conocí este evangelio, When I learned about this gospel, yo leí el libro Conflicto de los Siglos. I read the book Conflict of the Mi Ages. familia rechazó la luz My family rejected the y truth. yo tuve que irme de la casa. I had to leave my home. Pero yo tomé la decisión de ayunar por la conversión de mi madre todo un año. But I made the decision to fast for my mother a whole year so that she could be converted. Y entonces un día, mis hermanos, alguien me habló, su mamá se bautizó. Someday someone told me, your mom got baptized. Ella no hablaba más conmigo. She didn't talk to me anymore. Entonces la llamé por teléfono So I called her on the phone. y dice, ¿qué le pasó? ¿Cómo llegó a esta decisión? And I said, what happened? What made you make the decision? Porque yo estaba incrédulo, aunque estaba ayunando por la conversión de mi mamá, pero no pudiera ni creer. Because I still couldn't believe it. I was still fasting for my mother. Mi madre era muy católica, My mother was extremely Catholic. pero ahora escuché que se había bautizado en la iglesia adventista. But now I heard that she was baptized in the Seventh-day Adventist Church. Y entonces yo le pregunté qué pasó. Asked my mom, what happened? Y ella me dijo, aquel libro que usted dejó en la casa, She said, that book that you left in my house, El conflicto de los siglos, The Conflict of the Ages, el mismo libro que me había traído la luz, the same book that brought me the light, llevó mi mamá a la conversión. took my mother to be converted. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has power. Pero aunque Dios puede usar un libro, But while Jesus can use a book, aunque Dios puede usar un ángel, even though Jesus could use an angel o aunque Dios puede usar hasta un animal, lo que quiera, or an animal, whatever, pero Él ha decidido usarnos a nosotros para sermos predicadores de este mensaje. He has called us to be preachers of this message. Pero no podemos inventar nuestra manera de predicar. But we can't invent our own method of preaching. Nosotros no podemos seguir el método de los evangélicos, We can't follow the method of the evangelicals, el método de los jesuitas. the method of the Jesuits. Tenemos que seguir el método de Jesús. We have to follow the method of Jesus Y Christ. por eso, como Israel, estamos dando vueltas al desierto. And that is why, like Israel, we are wandering in the desert. El libro Ministerio de Curación, página 61, dice: The book Ministry of Healing, page 60, el says, mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esta obra de restauración física, mental y espiritual. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se le ganaba el corazón y la confianza. Entonces les decía, seguidme. the world needs today what it needed 1900 years ago, and that is a revelation of Christ. A great work of reform is required, and only through the grace of Christ can this work of physical, mental, and spiritual restoration be carried out. That will succeed in reaching people. The Savior treated men as if he wanted to do them good. He showed them sympathy, attended to their needs, and earned their trust. Then he told them, follow me. El Señor quiere copiar su modelo en nosotros. The Lord wants to copy his image into us. Solo el método de Jesús nos dará éxito. Only the method of Christ will bring us success. Jesús atendía las necesidades de la gente. Jesus helped the necessities of the people. Hoy nosotros estamos agarrados de nuestra área de conforto. Today we are grabbing on to our comfort zone. Por eso va a venir la persecución. That is why the persecution will come. Por eso vamos a perder el trabajo. That's why we will lose our job. Por eso vamos a perder la jubilación. We will lose our retirement. Por eso vamos a perder la familia y los amigos. We will lose our family and friends. Entonces lo único que nos va a sobrar es agarrarnos de la mano del Señor y hacer su voluntad. The only thing left for us is to grab on to the hand of the Lord and finish his mission. Yo me acuerdo cuando perdí mi familia. I remember when I lost my family. Salí de la casa llorando. I was crying, leaving my house. Yo no sabía dónde ir. I didn't know where I was going to go. Y yo oré al Señor, disse, pues antes cuando yo estaba en el mundanismo, mi vida parecía tan pues feliz.
I told the Lord, Lord, when I was back in my old ways, life seems so happy. E agora que he aceptado este evangelho, como que perdi minha família, meus amigos, não tenho nada. And now that I've accepted this message, I don't have friends, I don't have family, I don't have anything. E me vino à mente uma promessa de Jesus. And one promise of Jesus came into my mind. El que dejare padre e madre por mi causa receberá en esta vida ya 100 veces más y por fin la vida eterna. He who abandons his father, his mother, his friends will receive up to 100 times more. Con Dios nunca perdemos. We never lose when we're with the Lord. Dios ahora quiere chamar ejército de obreros. God wants to call an army of E workers. eu estou muito triste, mis hermanos, porque todos que querem venir, lo primero que pregunta, ¿y cuánto me va a pagar? I'm very sad because when people want to come into the ministry, the first thing they ask is, how much will I be paid? Eu le pregunto, ¿cuánto usted pagó para que Jesús viniera del cielo aquí como obrero para salvarnos? I ask you, how much did you pay for Jesus to come and die on the cross? ¿Cuánto Jesús pagó para los discípulos? How much did Jesus pay for his disciples? Este vai ser tu salário. This will be your salary. ¿Quiere usted entrar en esta obra? You want to come into this mission? ¿Quiere usted decir, heme aquí, envíame a mí? You want to say, here I am, send me? Tal vez que tu salário vai ser la tortura. Your salary may be torture. Tal vez que tu salário vai ser caminhar em terras estrangeiras. Your salary might be walking in strange lands. Tal vez que tu salário seja como São Pablo colocar a cabeça para ser decapitado. Or like Paul, you may be beheaded for the cause of Christ. Pero una cosa eu sei. But one thing I do know. Los 144,000 siguen al Cordeiro por donde quiera que vá. The 144,000 follow the Lamb wherever he goes. Queridos hermanos, eu quero agora falar pouquito de la obra médico-missioneira. I want to talk a little bit about medical missionary Tenho work. à la mão livro chamado Consejos sobre a Saúde. I have a book that's called Counsels on Health. A la página 534 dice, los ministros deben trabajar en el plan evangélico. Aquí. It says on page 534, the ministers should work in the evangelistic plan. Pero ese es un título, But that's just a little title. no es inspirado, It's not inspired. pero retrata lo que el texto va a decir. But it's going to talk about what the text says. Agora el texto que es inspirado dice así. And the text that is inspired says the following. Quiero deciros que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea obra médico-misionera. I want to tell you that soon no work will be done in the ministerial lines other than missionary medical work. Este mismo texto está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 81. And the same text is in Last Day Events. E aqui dice algo que allá não disse. And here it says something that is not said. A la misma página dice, nunca seréis ministros segundo el orden evangélico hasta que demostréis un interés decidido en la obra médico-misionera, el evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. You will never be ministers according to the gospel order until you show a determined interest in the missionary medical work, the gospel of healing, blessing, and strengthening. Acudid para ayudar al Señor contra los grandes poderes de las tinieblas, para que no se diga de vosotros, maldecid a Meroz, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieran al socorro de Jehová. Come to the Lord so he can help you against the great powers of darkness, so that it may not be said of you, curse Meroz, curse its inhabitants severely, because they did not come to the help of Jehovah. Este texto está dirigido a los líderes. And this text is towards the leaders of the church. Dios quiere que todos los líderes de su iglesia, sean colportores, maestros, pastores, evangelistas, sean obreros, médicos, misioneros. The Lord wants his leaders to be canvassers, to be medical missionary workers, to be out there in the field. Quiero decir que la obra médico-misionera es la obra de Dios. El Señor desea que todos sus ministros colaboren en este sentido. Llevad a cabo la obra misionera médica y esta os dará, perdón, y esta os dará éxito, y esta os dará acceso a la gente.
I want to say that the medical missionary work is the work of the Lord. The Lord desires that all of his ministers collaborate in this mission. Take to fulfillment the medical missionary work, and this will give you access to the people. Así que todos los ministros tienen que seguir el orden evangélico. So we have to follow the ministerial message. Y la obra de Dios para esta hora es la misma obra que Jesús enseñó a los discípulos. The work of God today is the same that Jesus taught to his disciples. Y yo pudiera ir al evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas o Juan y hablar cómo Jesús hizo su obra. And I could go to Matthew, Mark, Luke, or John and talk about how Jesus made his ministry work. Pero Dios ha diseñado ahora un plan especial para el tiempo del fin. But God has given a special map for us in the end times. Así como Dios diseñó el arca de Noé para el tiempo del diluvio o el arca de la alianza para el tiempo de Moisés, Just like God designed Noah's Ark and the Ark of the Covenant, también Dios diseñó un plan especial para esta hora. God designed a special plan for this hour. Ahora vengo con este librito llamado Eventos de los Últimos Días. Now I have the book here called Last Day Events. A la página 81 dice Obra Médico-Misionera. Page 81 says Medical Missionary Work as the title. Cuando la agresión religiosa, está hablando del decreto dominical, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de la parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran, por su propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. When religious aggression subverts the freedoms of our nation, those who are on the side of freedom of conscience will be placed in an unfavorable position. While they have the opportunity, they should, for their own good, acquire knowledge about diseases, their causes, prevention, and cure. And those who do this everywhere will find a field of work. There will be sufferers in abundance who will need help, not only among those of our faith, but mostly among those who do not know the truth. Queridos hermanos, Dear brothers and sisters, Dios nos está chamando ahora para matricularnos en una educación superior. the Lord is calling us to submerge ourselves in a higher education. Así como Jesús entrenó a los discípulos apartados de los rabinos. Just like Jesus trained the disciples away from the Pharisees. Porque ellos, mis hermanos, hubieran, como dice el libro, deseado arruinado la obra. Because they would, as the desire of ages says, they would have ruined the work Si siguieron los métodos de los rabinos. if they would have followed the methods of the rabbis. Hoy ya no podemos seguir los métodos modernos de las iglesias. We can't follow the modern ways of the church. Es un método arruinado que nos vai levar a estar em deuda com o universo a la reta final. It's a faulty method that will not take us where we need to be. Aqui tenho a la mano este librito, hermanos, que es La Historia de la Escuela Madison. I have a book here called The Story of the Madison University E del por qué la perdimos. and why it was lost. A la página 40 leio. In page 40, I will read the following. La escuela em Madison não só educa em um conhecimento de las escrituras, sino que dá treinamento prático que capacita o estudante para sair como misionero de sustento próprio al campo al cual es chamado. En sus días de estudiante se le enseña a construir simple e substancialmente, a cultivar la tierra, a cuidar del almacenamiento. Todas essas coisas são de gran valor educativo. A esto se agrega el conocimiento de cómo tratar a los enfermos y de cuidar a los heridos. Esse entrenamento para a obra médico-missionera é um dos grandes objetivos para os quais qualquer escola pode ser estabelecida.
The Madison School not only educates in a knowledge of the scriptures, but also gives practical training that enables the student to go out as a missionary of his own support to the field to which he is called. In his student days, he will be taught to build simply and substantially, to cultivate the land and take care of the storage. All these things are of great value. Aqui diz que devem receber treinamento prático. They should receive a practical training. E diz aqui, hermanos, que esto involucra a obra médico-missionera. And this involves medical missionary work. De la misma manera que la agricultura. In the same way as agriculture is. De la misma manera que también ser educado en la verdad presente. To be educated in present truth. Agora, el outro texto em sequência diz assim. Now the following text says the following. Se muitos mais estudantes em outras escolas, que são as escolas adventistas, estivessem recebendo treinamento similar, nós outros como pueblo seríamos espetáculo para o mundo, para os ángeles e para os homens. O mensaje seria rapidamente levado a todos os países e as almas que agora estão em la oscuridad seriam traídas a la luz. If many more students in other schools, Adventist schools, were receiving a similar training, we as a people would be a spectacle for the world, for angels and for men. The message would be quickly brought to all countries, and the souls that are now in darkness would be brought to light. Seríamos espetáculo para o universo. We would be a spectacle for the universe. Todo o universo está contemplando agora a obra que está todavía por hacerse. The universe is taking a look at the work that must be fulfilled. Usted le gustaría decir como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Would you like to say, just like Isaiah, here I am, send me, Lord? Usted le gustaría decir hoy, en este momento como São Paulo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Would you like to say like Paul, what do you want me to do? Dios nos está chamando. God is calling us.